नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जानुआरी 18 तारिख शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। जदि राशन कार्ड अच्छी ताहले मासक मिल 2000 टंका, अंपटे घर करने को मिलूँ 1 लाख टंका। सेहीपरि फेरार हेले निशा महारणा। एहीपरि अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 पंचायत और पौर निर्वाचन पर प्रस्तुति। आसंता वर्ष जानुआरी और फेब्रुआरी रे पंचायत एवं पौर निर्वाचन हेबो। एथिपाई प्रस्तुति बैठक अवसर रे राज्य निर्वाचन कमिशनर सूचना देइचंती। सूचना देई से कहिचंती कार्यकाल सरुथिबारु नुआ निर्वाचन हेबो। सही निर्वाचन पई आज प्राक प्रस्तुति बैठक बसिथिला। घर को घर बुली भोटर सर्वे कराजिबो। आसंता मार्च सुधा सरिबो भोटर सर्वे। जनगणना पाई मासे विलंबित हो पारे भोटर सर्वे। तेबे एथिपाई प्रस्तुति बैठक शेष होइचे। आसंता वर्ष पंचायत निर्वाचन हेबो। नंबर 2 बिना ब्याग रे स्कूल जिबे पिला। आसंता शिक्षा वर्ष 2026-27 रु प्रथम श्रेणी रु अष्टम श्रेणी जाए नूतन पाठ्यपुस्तक परिचालना कराजिबो। ओडिशा राज्य पाठ्यक्रम ढांचा उपरे आधारित हेबो। राज्यर 1,67,000 शिक्षकों नूतन पाठ्यक्रम दक्ष करने को प्रशिक्षण दियाजिबो। नूतन युग प्रजुक्ति विद्या व्यवहार करी शिक्षकों वृत्तिगत विकास करने को प्रयास कराजिबो। अन्यपटे षष्ठ श्रेणी रु दशम श्रेणी जाए छात्र छात्री 10 दिनिया ब्याग मुक्त शिक्षादान व्यवस्था कराजिबो। जहा द्वारा सेमाने व्यवहारिक ज्ञान एवं समालोचनात्मक चिंताधारा शिखि पारिबे। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबल नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो। समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 पंचम श्रेणी जाए मातृभाषा बाध्यतामूलक। पंचम श्रेणी पर्यंत मातृभाषा पढ़ा बाध्यतामूलक। विद्यालय स्तरीय शिक्षा पाठ्यक्रमर संस्कार एवं पाठ्यपुस्तक विकास को नहीं केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समीक्षा करिसेंती। केंद्र मंत्री कहिसेंती 2026-27 शिक्षा वर्ष रु प्रथम श्रेणी रु अष्टम श्रेणी जाए नूतन पाठ्यपुस्तक परिचालना कराजिबो। यह ओडिशा राज्य पाठ्यक्रम ढांचा उपरे आधारित हेबो। नंबर 4 24 तारिख रु घरोई बस चलाचल बंद चेतावनी। 24 तारिख रु बंद हेबो घरोई बस चलाचल। कटक को आसिबो नाही कौनसी घरोई बस। मुख्यमंत्री बस सेवा को विरोध करी राज्य घरोई बस मालिक संघ एपरी निष्पत्ति नेइचे। 23 तारिख सुधा पंचायत रु जिला सदर महकुमा को मुख्यमंत्री बस चलाचल बंद करने को चेतावनी दिया जाइए। राज्य घरोई बस मालिक संघ साधारण संपादक देवेंद्र साहू एने सूचना देइचंती। राज्य घरोई बस मालिक संघर जरूरी बैठक रे एही निष्पत्ति होइचे। 8 जिलार 18 एसोसिएशन एथिरे सामिल होइथिले। नंबर 5 ओडिशा को आसिबो बड़ निवेश। ओडिशा शिल्पायन क्षेत्र में एक नुआ अध्याय जोड़िबा को जाउचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्य को एक विकसित शिल्प हब रे परिणत करने को लक्ष्य नहीं कोलकाता रे आयोजित निवेशक सम्मेलन रे ओडिशा सरकार बड़ सफलता हासिल करिसंती। एही गस्त समय रे मुख्यमंत्री देश विदेश बहु प्रतिष्ठित शिल्पपति और उद्योग मानक सहित सीधासलख आलोचना करिसंती। मुख्यमंत्री कोलकाता गस्त समय रे विभिन्न क्षेत्र रे निवेशकों सहित गुरुत्वपूर्ण आलोचना होइछि। एही सम्मेलन रे मोट 27टी बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइछि। एही बुझामणा अनुसार राज्य को प्राय 1 लाख कोटी टंका पुंजी निवेश आसिबाकु जाउछि। नंबर 6 आज कमिबो शीत। आज शीतरे लागिबो ब्रेक। पश्चिमा झड़ प्रभाव रे राज्य रे बढ़िबो तापमात्रा। 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत तापमात्रा बढ़िबो। तेबे एहार प्रभाव रे शीत सामान्य कमिबो एवं सामान्य आश्वस्ति मिलिबो। अन्यपटे राज्य में अनेक स्थान में हल्का मध्यम धरणर कुहुड़ी दृश्यमान हेबा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर कहुଯାଇଛି। गतकाली झारसुगुड़ा रे 8.8 तापमात्रा रेकर्ड करा जायथिबा बेले केन्दुझर रे 10.6 भुवनेश्वर रे 12 डिग्री पारा रेकर्ड होईछि।
नंबर 7 आजिठारु लागू हेब भक्त निवास नुआ पार्किंग फी। आजिठारु लागू हेउची पुरी भक्त निवासर नुआ पार्किंग फी। 24 घंटा को भक्त निवास रे 240 टंका पार्किंग फी लागिबो। श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक रे एही निष्पत्ति होईची। एहा सहित बैठक रे निया जाईची अनेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। सेवायत पिलांक पई आदर्श गुरुकुल प्रकल्प उपरे होईची आलोचना। एहा सहित बिरला फाउंडेशन सहित चुक्ति बातिल करा जाईचे। नुआ संस्था सहित चुक्ति हेब। अन्यपटे गुंडीचा मंदिर केबे खोलिबो ए नै तथ्य लग्न देखि विचार कराजिबो। गुंडीचा मंदिर प्रवेश पई 10 टंका टिकेट मूल्य रहिबो। मोबाइल और जोता स्टैंड निःशुल्क रहिबो। नंबर 8 सरकारंकर अनुमोदन परे गणति मणति कराजिबो। श्रीमंदिर रत्नभंडार अलंकार गणति मणति प्रसंग रे होइथिबा एसओपी को परिचालना कमिटी बैठक रे अनुमोदन मिलिछि। तेबे राज्य सरकारंकर अनुमोदन मिलिबा परे गणति मणति प्रक्रिया आरंभ कराजिबो। प्रथम दिन तिथि लग्न बार देखि स्थिरीकृत कराजिबो। तारीख स्थिरीकृत होई राज्य सरकारंको दियाजिबो। भक्तंक दर्शन प्रभावित हेबो नाही। बाहर काठरो दर्शन हेबो। 11 पृष्ठार एसओपी होईचे। समस्त प्रक्रिया डिजिटाइजेशन कराजिबो। महाप्रभुंकर नूतन रत्न पलंक सेट तैयारी कराजिबो। नंबर 8 10 आकांक्षा जिले में नारी अदालत। महिला और शिशु विकास विभाग पक्षर ओडिशार 10टी आकांक्षा जिले में नारी अदालत शुभारंभ करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। यही कार्यक्रम में आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन मध्य उपस्थित रहिथिले। 10टी जिले में नारी अदालत आरंभ कराजिबो। महिला माननकु त्वरित न्याय प्रदान सहित उचित न्याय मिली परिबो। नंबर 9 2 दिन बढ़िला शिशिर सरस मेला। भुवनेश्वर यूनिट 3 प्रदर्शनी पड़िया चलीथिबा जातीय स्तरीय शिशिर सरस मेला को आउ 2 दिन बढ़ाई दिया जाइछे। फल 18 तारिख सरिबा परिवर्ते 20 तारिख पर्यंत मेला चलिबो। लोकमानंकर समागम को दृष्टि रखी मेलार अवधि को आउ 2 दिन बढ़ाई दिया जाइछे। 10 तारिख आरंभ होइछे शिशिर सरस मेला 2026। नंबर 10 जनवरी 22 रु कृषि ओडिशा 2026। जनवरी 22 तारिख ठारू आरंभ होबाकु जाउचे ओडिशार कृषि महाकुंभ कृषि ओडिशा 2026। स्थानीय बरमुंडा स्थित बिजू पट्टनायक खेल पड़िया यही कार्यक्रम आयोजन कराजिबो। राज्य सरकार एवं ओडिशा कृषि कृषक सशक्तिकरण विभाग द्वारा यहाकु आयोजन कराजिबो। पूर्व वर्ष ठारू हेबो आहुरी अधिक विशाल। 2026 कृषि ओडिशा जनवरी 22 रु आरंभ। नंबर 11 विश्व बलय ब्रह्मपुर। किछि वर्ष होला मात्राधिक प्रदूषण युक्त सहर तालिका रे दिल्ली और पंजाब भली सहर आसुथिला। एबे किंतु प्रदूषण तालिका आउ सीमित नाही। राजधानी भुवनेश्वर परे रेशम सहर ब्रह्मपुर को घारिछि प्रदूषण चिंता। एठी ना अछि कलकारखाना ना अछि बड़ बड़ कंपनी। तथापि एठी खसी चलीछि वायुर मान। गत किछि मास होला एयर क्वालिटी इंडेक्स बा वायुर गुणवत्ता रही पाखापाखि 200 जहाकु नहीं चिंतित सहरवासी। सहर में जानवाहन संख्या बढ़िबा सहित अनेक स्थान रे अलिया पड़ा जाउछि जेउथिपाई एभली स्थिति आसुछि। नंबर 12 निशा महारणा फेरार हेले निशा महारणा। भुवनेश्वर रु खाली हाथ रे फेरिला बलांगीर पुलिस। चंदन भाटी गाँव रे यात्रा समय रे निशा महाराणांकर अश्लील नृत्य प्रदर्शन घटना रे बलांगीर पुलिस मामला रुजु करी तदंत आरंभ करिछि। निशा को गिरफ पई भुवनेश्वर जाइथिला बलांगीर पुलिस रो एक स्वतंत्र टीम। तेबे भुवनेश्वर रे 2 दिन निशा को खोजाखोजी करिबा परे न पाई खाली हाथ रे फेरिछि पुलिस। निशा एवं तांको मैनेजरଙ୍କ घरे ताला पड़िथिबा बेले सेमाने राज्य बाहर को चली जाइथिबा बलांगीर एसपी अभिलाष जी कहिसंती। एहा सहित गिरफदारी को एडाइबाकू निशा हाईकोर्टଙ୍କ द्वारस्थ होइथिबा एसपी कहिसंती। नंबर 13 महानदी विवाद छत्तीसगढ़ जीव टीम। महानदी जल विवाद प्रसंग में छत्तीसगढ़ जीव ओडिशार एक टीम। आगामी 31 और 1 तारिख में छत्तीसगढ़ जीवे राज्य सरकार टीम। ए नहीं सूचना देइचंती उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेव। 23 तारिख में बसिब सर्वदलीय बैठक। यही बैठक में
ନିଷ୍କର୍ଷ ଆଧାରରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ପରଖିବେ ସରକାର। ମାର୍ଚ୍ଚ 12, 2018ରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ 13 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅବଧି ସରିବ। ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ମହାନଦୀ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 14, ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମିଳିବନି ସରକାରୀ ପେନ୍ସନ୍, କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିବାର ପେନ୍ସନ୍ ବା ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ବିବାହ ଆଇନତଃ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପେନ୍ସନ୍ ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ 1955 ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ଏକ ଅପରାଧ। ନମ୍ବର 15, ପୁଣି ପ୍ରାଣ ନେଲା 5 ଟଙ୍କିଆ ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ୍। ପିଲାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ବିକ୍ରି କରାଯିବା ପାଇଁ ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖେଳଣା ଏବଂ ବେଲୁନ୍। ହେଲେ ଏହା କେତେ ଘାତକ, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ବାରମ୍ବାର ଅଘଟଣ। 2 ମାସ ତଳେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଶିଶୁର ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେବା, ଏବେ ପୁଣି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶୁଟିଏ ଆଖି ବୁଜିବା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଘଟଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟରେ। ବାରମ୍ବାର ଅଘଟଣ ପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ନେବ। ନମ୍ବର 16, ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ସବୁ ସିଟ୍ ଖାଲି। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2025-26ରେ ରାଜ୍ୟର 10 କଲେଜରେ ଜଣେ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏହି 10 କଲେଜ ମଧ୍ୟରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୁମା ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ରହିଛି। ସ୍ନାତକ ସ୍ତରରେ ଥିବା ସିଟ୍ରେ ଜଣେ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନାମ ଲେଖାଇ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଭାଗ ପାଲଟିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ। ଏ ସମସ୍ତ କଲେଜକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 10,049ଟି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 49ଟି ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ବାକି ସମସ୍ତ ଅନୁଦାନ, ଅଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସହିତ ଘରୋଇ କଲେଜ ରହିଛି। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ନାମ ଲେଖାରେ 10ଟି କଲେଜରେ ଶୂନ୍ୟ ନାମ ଲେଖା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 17, ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପରିବାରକୁ ମାସିକ ମିଳିବ 2,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା। ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ MDMK ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ରାସନ କାର୍ଡ ଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମାସିକ 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଟାଉନ ବସ୍ରେ ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସକୁ 125ରୁ 150 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ IMDK ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଟାଉନ ବସ୍ରେ କେବଳ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଥିଲା, ଏବେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18, ଦେଶକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍। ଟ୍ରାକ୍ରେ ଦୌଡ଼ିଲା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମାଲଦା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଟ୍ରେନ୍କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହାଉଡ଼ାରୁ ଗୁଆହାଟୀ କାମାକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ 3,250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେଳ ଏବଂ ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 19, ଜମା ହେବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି କେବେ ମିଳିବ? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେବେ ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ? ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପାଣ୍ଠି ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବାବଦରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ। DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 18 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟର ଯୋଗଦେଇ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବେ। ନମ୍ବର 20, ଲାଗିବ ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ। ଲୋକମାନେ 2026 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ, କାରଣ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାସାଗର ଉପରେ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ବଳୟ ଭାବରେ ଦେଖାଦେବ। ଫେବୃଆରୀ 17, 2026ରେ ଏହା ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ 6 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ ସବୁକିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ 11:46 ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରାୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟର 96% ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବେ, ଯାହା ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ
ଦେଖାଇଦେବ ଏବଂ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ପାଲଟିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 21, ଇରାନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମନା, ଅଶାନ୍ତ ଇରାନ। ଏବେ ଇରାନରେ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଇରାନବାସୀ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ନାହିଁ। ଇରାନ ନାଗରିକମାନେ ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ପର୍କ କଟିଯିବ। ଡିଜିଟାଲ ଅଧିକାର ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ବିରଳ ଘଟଣା। ନମ୍ବର 22, ଆଜି ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଯିଏ ଜିତିବ ସେ ସିରିଜ୍ ଜିତିବ। ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ବାଜି ମାରିଥିଲା। ଆଜି ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଇନ୍ଦୋରରେ ଖେଳାଯିବ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ଭାରତ ବଡ଼ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ସିରିଜ୍ ଜିତିବ ଭାରତ। ନମ୍ବର 23, ହାତ ନ ମିଳାଇବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ। 2026 ମସିହାର ଅଣ୍ଡର-19 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟରେ ହାତ ନ ମିଳାଇବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆସିଛି। ଜାନୁଆରୀ 17 ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଉଭୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହାତ ନ ମିଳାଇବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ଦୁଇ ଦେଶର ଅଧିନାୟକ ହାତ ନ ମିଳାଇ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ନେଇଛି ଭାରତ।